Health News. Ang benepisyo sa 7,000 steps kada adlaw ipahibaw ni katropang Ana May Perez. Ang paglakaw og 7,000 steps kada adlaw epektibo alang sa kahimsog bisan dili mo abot sa 10,000 steps. Makapahimsog kini sa timbang, makatabang sa kasing-kasing og sirkulasyon sa dugo ug makapakunhod sa risgo sa heart disease, stroke ug hypertension. Makapaayo usab kini sa mental health pinaagi sa paggunhod sa stress, anxiety ug depression. Dugang pa makapalig-on sa muscles ug joints nga nagpanalipod sa mobility ug malikayan ng injury ug arthritis. Simple apan epektibo. Ang regular nga paglakaw makahatag og dako nga benepisyo sa lawas, kasing-kasing ug huna-huna. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mo ang adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.